गर्भवती तार 12 वर्ष হয় গো ঝিও কে হচ্ছে 5 বর্ষ তার গর্ভবতী হলে না 12 বর্ষ 12 वर्ष বুঝি পারলো তার আর কানা আছে জানলো তার ইন্দ্রি নাই কি যোনি নাই কেউ বাটে জিও প্রসব হবে 2 নম্বর ইন্দ্রি भी नहीं जोनी भी नहीं नाही 3 নম্বর প্রশ্ন ইছেন চার আর भी ଅଛି আগো ই বিনা জলে চলাই না ভ 8 জন হেলে বোঝ হইব আগো 16 জন হেলে সেনা বদলিব 16 জন হেলে সেনা বদলিব কহা সেনা বরে গেলা কিয়ে বাঁধিব বিনা জলে চলই নাভ 8 জন হেলে বোঝ হইব 16 জন হেলে সেনাভ চলিব সেনাভরে গেলহা কে বসিব হয় গো বিনা পান্তি মনে ডঙ্গা চালবাটা কেবে দেখিছো নে চালবা বিনা পান্তি মনে ডঙ্গা আগো চালবা ই পণ্ডিত জন কুহু গোচর করিলে পণ্ডিত জন কুহু গোচর করিলে 6 মাস 6 পক্ষ লাগিব মা তোমার কিছু সুবিধা বুঝমি পিলা দুতি ও মুই ভে নেই জানি ছোট ছুয়া যে মোর মাই কেন দেব মাগো তাঙ্গে তা সুবুচু ছোট ছুয়া বন্ধুকু বসাই আসনে ঠেঙা মারন্তি না কে কানে বন্ধু উঠে আসলে চৌকি দি বসে দেব আউ খলতি ভাত দুছে বলবার সখা ভাত ভুতি দি সারব আউ সনে ধুইল দুরে ঝিটি দেব যে সে বুকরা কাঙ্গার ভাত খায় পিলা ছরমাকে ডাকিলু যে মোর ছুয়া দিরা কেতে গুলগুলা হউছ এন্তা লোকে কাম বলছন সখা আগো মূর্খর আগরে বেদর বিচার অন্ধ কি দেখে দর্পণ অতি মূর্খ আগে গো কহিলে কি হেব ই 7 খণ্ড রামায়ণ গো সজনী মূর্খ কি পড়ে পুরাণ মূর্খর আগরে বেদর বিচার অন্ধ কি দেখে দর্পণ যদি মূর্খ লোকর আগমুহে সখা পুরাণতে পড়ব সে কানটা করবা জানছ মুড়কে খুঁজাবা আলস ফালস মারিকি হালি পারবা আর সে নেই শুনে অন্ধ কি দেখে দর্পণ গোটে তো অন্ধ আছে সে দেখানি পাইবা সখা দর্পণ কে দেখি কইতে যে কেনতা দিছি যে দেখি দেখছে বলি এন্তা লোকে কা বলছন জানছু আগো ই উলু কা বেতার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ আগো ই উলু কা বেতার গত মধ্যে ঘর সে কাহু জানিব গুণ আগো রাত্র থায়ে কাক স্নান করই বিষ্টা ভোজন আহা বাবু উলু কা পেটা বেলে বাঁধুছি রে से दिन बेलिया भट्टा के नहीं बाहर ए क्या बुधवार गुरुवार सोर पाबा पोल भीतरे चुपचाप रहछि रात्रि 3 बजला अंडाही के आसलार केनता करछि जानसु उलुका बेतर गत मध्य घर से काहू जानिब गुण रात्र थाए काक स्नान करई बिष्टा भोजन रात्रि 4 बजे जदी कुआ का का करी पान गाधवा बोले हे कोइली नहीं हुए पिला रोड तरार गुआ खा खासी एबे जीवजंतु के पले गला बोला एबे जीवजंतुर भी मन सुलोचन अछि सखा तांकर कथा सुनी करे मत छोट छोट छुआ मानकर कथा मने पड़ी गला
যেতেবেলে এই ননি এড়কি লোক মানে স্কুল के पाठ पढ़ी आसन सखा हमके स्कूल भी जगह देइछो तो जेतेबेले रे छुआ हमने स्कूल के पाठ पढ़ी होतली तो मास्टर आज्ञा माने गोटे कहानी सुनोतली कहानी सुनाले से कहानी ना कहना दी लायन वर्सेस रेबी स्टोरी माइटा इंग्लिश कहानी है इंग्लिश कहानी हां इटा अरे इ लोग उड़िया ने बुझी पारबार तालार इंग्लिश की कहानी कहू के सुनला इटा हैला इंग्रजी कहानी अच्छा दी लायन वर्सेस रेबी स्टोरी तार अनुवाद हैला काना गोटे सिंहर ठेकुआर कहानी ई त्रसासुर ससा दिने त्रसासुर ससा दिने गोला पानी खाई गोला पानी खाई की हो गोला पानी खाई देखो देखो मनो राजा सेठारे बुलोई की हो सेठारे ओछोई गीतो गायले नहीं है गुड गुड करी बोझाले जाय देखो नहीं ना हम तो पूरा डायरेक्ट मार के पड़तीबो हां हां मेता धरी दिले ने साइड करबा के पड़तीबो त्रोसा माने हला सोस सोसो अरण्य माने कहसन जंगल अच्छा पोखरी माने हला गोटे बन होय सोसा माने हला गोटे ठेकुआ गोटे जंगल ने गोटे ठेकुआ के सोस लागला सखा तो से पानी पीवा उद्देश्य रे बन पाके जाई छे सोच लागले ले तो जेतेबेले जाउछे ठेकुआ नहीं जानबा सने बन रजा सिंह अच्छा बन रजा सिंह बोलू जे सखा अच्छा जेतेबेले दुरियानु सिंह देखि दिली गाना कोले ठेकुआ के देखि करी कहू छ आहा इडी बड़ ठेकुआ गोटे पानी पीबार लागि उछेगा इडी बड़ छोट जीवटे आए मुई टिके लुची देसी बरगस तले अच्छा पूरा पानी पुना टिके पी करी जो बैले सब और बन रजा काना कोले गाना कोले ई देखो देखो बन रजा केड़े बुद्धि बंत वृक्षर उहाड़े जाई बसिला तुरी तो की हो बसिला तुरी तो बसिला तुरी तो की हो बसिला तुरी तो समस्त जानिछन जंगल मान के सुखा पतर मने पड़ी थीसी तले हमर पातटा पड़ी देले केनता शब्द हसी करलो करलो चोरलो चारलो करबा करलो करलो चल जालो सर सर खड़खड़ करसी भेल मोर पादर शब्द का सुनी करी भेल ठेकुआ भागी जीवा बोली करी सिंह काना कोले पूरा रोबोट चाली चाली करी बोले सोखा रोबोट चाली पूरा धीरे धीरे आहा देखो देखो बन राजा केड़े बुद्धिवंत केड़े बुद्धिवंत की हो केड़े बुद्धिवंत आहा धीरे धीरे भृग्य तले ई बसिला तुरी तो चोराऊ हड़े जाई लुचिला तुरी तो बन रजा सिंह जाई करी बरगस तले लुकी गले सखा ठेकुआ फुदुक फुदुक डेगी करी ठीक बन पाक के पानी पीवा लगी पहुंची ठीक देखला हंता हंता देखु छ ठेकुआ है ना तो बन पाक के जेगिर सखा पेट पुरतू उन पानी पीला और मुड़ी कोला होय हो पेटे पानी पीला पेटे पान पीला बले पेट भीतर कोना गुडो আছে होय को थुतमाती अम कर पीला का बोलनो आ ठेकुआ देखबो एंता पाटी तरह तरह मेछा गुडो ढीत से ने पानी गुडो गुडो बुंधा थिला से पानी के झाड़ी झुरा टिके हला पहा बही पीटी पूरा टिके हला अरे एंता करी बरगस तोल के देखि का बोली छी नीरज सिंह मते देखि करी बरगस तोल लुकु छुके बोली ई पानी खाई सोसा देखो सिंह को झुमकिला आ सिंह को झुमकिला मते देखि बन राजा लुकी पलाइला अरे दरी पलाइला की हो दरी पलाइला की हो लुकी पलाइला आ दरी पलाइला मते देखि बन राजा लुकी पलाइला सिंह देखो भाभी कर ठेकुआ के नहीं गा मते देखले हे डांग डांग छाट दी है ने भी मोरी जीवा पान और खाना पीबा बोली करी होय सखा पान टिके हेले पीगर जो बोली करी मुई लुकी देनी जे उल्टा ठेकुआ पान पीगर सिंह के का बोलु जे नीरे सिंह मते देखि करी गस्तले लुकु छुके बोली ठेकुआ ठेकुआ कहीं सिंहर सिंहर कहीं सिंहर गुटे गर्जन पाइले जीव जंतु मन कर पानी बाहरी आसी
সিংহর গর্জন পাইলে জীবজন্তু মনকর ভাগবার বাট নি মিলে যে এই কথা কহি দিলে মোর মাই কেন দেব তো তোর মনকে গলে তো বাবু লাঞ্জ বাটে চরই গাব মুখ বাটে মলমূত্র করিব মূত্র করিব গাই সঙ্গতরে পঞ্চগোটি শিশু বৃষভ তা সঙ্গে সঙ্গ নহিব মানে বৃষভ পাঁচটা শিশু হেইছে ভ্রূষভ বলে ষণ্ড হ্যাঁ। ষণ্ড সে গিয়ার পাস আস নাই মাত্র পাঁচটা শিশু জন্ম পাঁচটা ছুয়া অছন বলো তো এটা কেন যুগের কথা কেন যুগের কথা বলেছ আগ শুনরে সজনী এই চারি পদ অর্থকু দেবি বুঝাই চারটি পুরাণে লেখা হই ଅଛି মত দশ দেব ନାହିଁ সাধু জনে তাহা শুণ ধীর স্থির হই লাঞ্জ বাটে যেউ গাব চারু ଅଛି ବୋଲି କହିଲ ଗୋଧନ ନିଜେ ଶିବ ଦିନେ ହୋଇଥିଲେ ଗାଈ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦାନ ଦୁତିକା ଗୋ ଆହା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦାନ ଦୁତି ଗୋ ଦିନେ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ আচ্ছা ଦିନେ ଗାଈ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ গাই রূপ হইতিলে ତ ପ୍ରଭୁ କାନ୍ତିର ଲାଗି ଗାଈ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିଛ কাঁচি লাগি গাই রূপ হইতিলে ହଁ ସଖା ଚାରି ଗୋଡିଆ ଗାଈ ହେଇଥିଲେ ভগবান শিব পরে গাই রূপ হইতিলে আগ লাঞ্জ বলি କରି ସେନା ସାଦ୍ୱାର ସେ ବାଟେ ପବନ କଲେ ଆହାର আচ্ছা ই মুখ বলি କରି ଜନିକୁ କହି ସେହି ବାଟ ବ୍ରହ୍ମ ଆଧାର କରଇ আচ্ছা ସେହି ବାଟ ପରେ ଗୋ ଦୁତି ଧର୍ମ କର୍ମ ଜ୍ୱାଳା ଜ୍ୟୋତି ଇହିଲିଂ ସିଲିଂ କିଲିଂ ତୋର ସଜନି ଗୋ ଭଲ କରି ଜ୍ଞାନ କର ଦୁତି ଗୋ ତ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କାନ୍ତି ଲାଗେ ଗାଈ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ কাঁচি লাগি ସେମାନେ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ଯେ ଚରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ ପଟେ ମଲ ଆଉ ମୂତ୍ର କରୁଥିଲେ ତ କାନ୍ତି ଲାଗି ଗାଈ ରୂପ ହେଲେ ଆଗ ସଚୀ ମାତା ଗର୍ଭେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜନ୍ମିଲେ ସଚୀ ଅପବିତ୍ର ଥିଲେ গুরু ন সাবিলে কর্ণ মুক্তি নাই গরু স্তনরু চুম্বিলে সজনী গো আহা অতি বিগলে কান্দিলে দুতি গো তো সচী মাতা হেলে কিয়ে না দেবতা মানଙ୍କର মাতা হেলে সচী মাতা সচী মাতাଙ୍କର গর্ভରୁ 5টা শিশু জন্ম হেলে হ্যাঁ তাকর না কা কেন নিতাই এক গৌরাঙ্গ দুই নিমাই তিন চরণ চার এবং সার্থক্য পাঁচ 5টা গোটি শিশু যেতবেলে জন্ম হেলে সেই সচী মাতা ক্ষীর দান দেবা লাগি সমকক্ষ নাই থাই ঘোষণা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অপবিত্র থিলে আচ্ছা তো গোটে ছুয়া যদি জন্ম করি করি মা যদি ক্ষীর নি হেবা বেলে সে ছুয়া মরি নি ଯିବା তো অমূল পিয়ালে অমূল সে যুগ থিলা কে সখা সত্য যুগরে সেতে লাগি সেই 5 গোটি শিশুকে জীবদান দেবা লাগি আচ্ছা দেবদেব মহাদেব গাই রূপ হই করি গাই রূপ হইতিলে সেই 5টা শিশুকু ক্ষীর দান দেইଥିଲେ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগ সেই পঞ্চসুত গ্রামে পঞ্চসুত ধেনু পছে বুলুଥିଲେ আচ্ছা ধেনু পছে বুলুଥିଲେ মার পছে ছুয়া নেই দিবাকে পুরা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ সেই পঞ্চসুত গ্রামে পঞ্চসুত ধেনু পছে বুলুଥିଲେ তর্ক শাস্ত্রে কিছু কথা রহিছে ই যাই দেখ সাধু নরে সুজনে দশন ধরি বমরে এটা হলা তোমার পহলা প্রশ্ন এবে তাল গনে আম্ব বি ফলবা তাল গছ বি আম ফলুছে ভাই
নাই কে তোর তাল গছে ফলে দেবি আম রে তোর তাল গছে আগ তাল গছ বলি যাহাকু কହୁଛ টন্য শূন্য মণ্ডল নাহি তা আକାର কে করে গছর রাত কর টଳ মল সজনি গো আহা ব্রহ্ম করে টଳ বଳ তাল গছ বলি যাহাকু কହୁଛ অটন্য শূন্য মণ্ডল শূন্য মণ্ডল হলে কিଏ জଣେ ମାଙ୍କର ଫୁଲସ୍ଥଳୀ ଜଣେ ମା ହେଲେ ତାଲ ଗଛ ପାକସ୍ଥଳୀ ବୋଲିକେ ଗो ଫୁଲ ଯେନ୍ଟା ମା ଗର୍ଭରେ ନାଇଁ ଧରସନ୍ ସେହି ଫୁଲ ମାନେ ମା ହେଲେ ତାଲ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଟା ଯାଇକରି ସେନ ରହିଗଲା ପରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଯାସି ପୁଷ୍ପଟା ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଫଳ ହେଲେ କି ସେ ଛୁଆ ଯେନ୍ ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ ହଁ ହଁ ସେ ଛୁଆ আগ ব্রহ্ম বেদ কলে অগ্নি পরি জলে জীবন রই জঞ্জাল তাল গছে আম্ব লোহিত শ্যামল ই জন্মি পড়াই মতার সাধু জন বাসুকি ভুঞ্জে সে পল মানে সে ফলটা পাচি গলে কিଏ খাবা বলে যদি জানিছ গোটে মা ছুয়াটে যেতবে জন্ম কলে মা তো হেলে তাল গছ সে ছুয়াটা হেলা আম্ব ফল মানে যেতবে যৌবন অবস্থা হেবা যৌবন যেতবে বৃদ্ধ অবস্থা হেবা বৃদ্ধ হেলা পরে যেতবে মরি যা মানে সে বৃদ্ধকু যা বি পৌরাণিক মতরে কহা হয়েছে ফল পাচিলা ফল বলি তো এই বাসুকি মাতা তাহাঙ্কু খাইবা দিনে সমস্তଙ୍କୁ এই বাসুকি মাতা খাইবা তো ধনগ জ্ঞানী জন সঙ্গে প্রেম কহলে রঙ্গে তাল বৃক্ষকু চিহ্নিব পাঞ্চ মনকু গো একত্র করিণ কি বাবু সঙ্গত মিশিব সাধু জন জ্ঞান ভূগোল পড়িব এটা তোমার হলা দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন এবে ঝিওকু হয়েছি 5 বর্ষ গর্ভবতী তার 12 বর্ষ ব্রহ্মাঙ্কর সুতা তার স্বয়ংতা তাহাকু 5 বর্ষ তার রূপ গুণ দেবাকু উপমা দেবীটা নে হেব বেশ সহজনী গো ইংরি জনি নাই তার ব্রহ্মাঙ্গর গোটে ঝিও লে তা না হলা শান্তা দিশবা লাগি এতে সৌন্দর্য রম্ভা উর্বশী মেনকা পার্বতী মধ্যে লক্ষ্য নুহে অতি সৌন্দর্য যে কাঁ করব তাঙ্কর ইঞ্জিরি বি নেই থাই কি জনি বি নেই থাই তো মোর ঝিওকু দৃষ্টি পড়ি যা বলি করি বেদপতি ব্রহ্মা কাଣା কলে গোটে নিমুনার দেউল বনে দেলে আউ সেন রখি দেলে কাহাকু শান্তা ঝিওকু নিজর মন্দিরে থিলে গুপতরে পবন তাহা জানিলে আগ ব্রহ্ম টলি যাই ব্রহ্ম লুপ্ত হয়ে সে কন্যা তাহা জানিলে 12 বর্ষে কর্ণরু কর্ণ জন্মিলে से शांता झो जेतेबे गुप्तर निमुना देउल रे छ पवन से जगह रे जानि पाले गुप्तर पिरती गले तो सही वेदपति ब्रह्मा ताहंकु वरदान देले शांत झंकु तोर तो इंद्री नहीं जोनी नहीं तू केनता छुआ जन्म करबो द्वापर जुगर तो कुंती रूप जन्म हेबु
ଆଉ କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରତି କଲେ କାନ ଆଡୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ମହାଦାନୀ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଇଟା ହେଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଟେ ପଚଲା ରେ ବୁଆ ଏବେ ବିନା ଜলে ନାଭ ଚଲବା। ଆଗ ନର ନାରାୟଣ ନିଜେ କର ଜ୍ଞାନ ବାୟୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଗତିରେ ଗତିରେ ନ ଲାଗ ଏକାତ ହୁଏ ଆଚ ଜାତ ନାବ ଚଲୁ ଅଛି ଧୀରେ ସଜନି ଗো ତରିମା ଭବ ସଂସାରେ। नर नारायण निजे कर ज्ञान बायु जे शून्य गति आमर शरीरटा गुटे हला डंगा आउ जेन निश्वासटा जोचे 49 पवन से पवनटा जेन जोचे सेटा हला कादबाड़ी जेते बेले कादबाड़ी जदी नै जीवा पिंडरु प्राण चली जीवा 8 जण हले बोझ होइबो 16 जण हले से नाभ चलिबो बोले बुझी पारसो 8 जण बोले आमर कानर दुईटा फोड़ दुईटा हला नाकर दुईटा फोड़ चारटा हला एवं आखिर दुईटा फोड़ 6टा हला हमर पाटी गुटे 7टा एवं हमर मलद्वार 8टा ई 8टा जगह रे जदी पवन जीवाटा जदी सदा बेले बंद हे गला जदी चोक हे गला क्या करबा पिंडरु प्राणटा चली जीवा आउ 16 जण हेले से नाभ चलिबो बोले बुझी पारलो हमर सिरा प्रसिरा सेति लगे जणे मरि गेले देखबो मरि से जी छे बोली करे तार नाड़ी केंदा चेक करा जाय आगो कथा प्रमाण विदग्ध पुराण चतुर्थ अध्याय अछि ए पुराण भेद मर्मर भेद पढ़ ताकू बाची बाची पढ़ ताकू बाची बाची साधु जन मन संदेश अछि धर्म संदेह अछि साधु जन सजनी गो इटा हला तुम्हार प्रश्न उत्तर बाबू सखा मते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 प्रश्न पारे के केचड़े छ बाबू हमें भी गुडे केचड़ा मा केनता केचड़ा मा श्री कृष्ण बोलंती सुनग दत्ती केउ जिन होई हुरजवती आगो बंध्या होइथिल सत्य त्रतया रावण किंपा अन्यायन कोला गनेला तते इंद्रपुर आगस समय रजवती न होइल इ द्वापर जुगरे हेला तू ठीक गो बुझाई मते न तेन दुती तुम्हें सत्य जुग जेते सुनीति नाम तुम थिला धन गो तुम्हें से जुगरे रजवती एखाने है सत्य आउ त्रेतयार रजवती नहीं बंध्या रूप रे थिलो तो धन जेते बेले रावण आनी कर तुमको केन रखी थिली लंका भुवन रे रखी थिली एबले सबु जानि छी गो लंका भुवन केले ई रजवती महाजी के निको रावण रखी हां रावण रखी थिले बिना रजवती स्त्री थिलो तुम्हें सुनीति नाम रे थिलो तुमको जेते बेले लंका गडे रखी थिली सुनीति ना थिला तो धन गो राम भक्तंकर भक्त दुईटा थिले त्रेतया जुगरे के के गुटे हेले हनुमान आउ गुटे हेले विभीषण तो विभीषण बाबू डरसी ओ बाबू डरसी ह तमर छुआ के पा करी गोदा के डरसी तो जेते बेला विभीषण देखले आहा गुटे स्त्री को चोरी करी आनिछन बोले आउ विभीषण काना कले लंकार विभीषण नहीं थिला आगो नंदन वन रे गो छाड़ी होइला नंदन वन रु नरका हरिला विभीषण काना कले तुमको आहा बोली करी नै करी नंद भुवन माने नंदन वन गुटे बनर ना हला नंदन वन नंदन रे वन रे तुमको छाड़ी करी आइले जेते बेला विभीषण छाड़ी करी आसले से जगह ने आउ गोटे दानव तुमको चोरी करी नहीं गले
নরকাসুর রাগো সব গুটে গুটে করে খুঁতকি আনুছি লঙ্কারু বিভীষণ নেইছিলা নন্দন বনরে গো ছাড়ি হইলা নন্দন বনরু নরকা হরিলা 16 শস্ত্র গপি আনিছি বলা গো ମୋ ପାଇଁ ধরিছ দেহ আগ নরকাসুরকু বধিলি রে সহি কাহাকু ন দেল দেহ দুতি কে গো কেবে রজবতী কহ সজনী গো কেউ মাস কেউ নক্ষত্র থিলা রজবতী হই মিলন হেলা কেউ মাস কেউ তিথি কেউ বার থিলা তুমি রজবতী হেল আউ কৃষ্ণঙ্কর সহিত যেতলে রতি শৃঙ্গার করিছিল কেতেটা ছুয়া পিলা পাইছ সে কথা বি কহব পিলা ছুয়া বি কহমি কেউ মাস কেউ নক্ষত্র থিলা রজবতী হই মিলন হেলা কৃষ্ণর সরু কেতটি সুতম তো গর্ভর দুতি হইলে জাতক নাম তাঙ্ক কহিদেব বলে বি বিশ্বর ডঙ্গর পড়ার বলে বি বিশ্বর ডঙ্গর পড়ার পুরাণ প্রমাণ দেব দুতি কাগ নহলে বাহুড়ি দিব তুমি যেতেবেলে তো রজবতী হেল তোমার রজবতী কথা গুট গুট করে বুঝাই কহব কেন দিন থিলা কেন বার থিলা কেন নক্ষত্রে কৃষ্ণଙ୍କ সহ রতি শৃঙ্গার কল যদি ছুয়া পিলা জন্ম করদিব পুଅ পুଅ হইছে কেতেটা सुसु मंदिर जो শিশু মন্দির নাই শিশু মন্দির আউ সে ছুয়া মানে জন্ম তো হেলে কা কাম করিছিলে যে কহব हाँ हाँ सत्य लगे क्या बोल सखा सखा ज्ञानी सिना जाना ज्ञान मार्ग कथा मूर्ख भी पारिब कही पानब पुड़ा को घुसुरी चबाए आग कुकुर खाए की दही अरे रे निर्बुद्धिया करम फटा ज्ञान नहीं कि रे घुचुरी पेटा अरे ई घुचुरी पेटरे होई छु जात अरे विज्ञान पढ़ी विद्या कहू अछु अरे उलू तू ये मोसानी पदारे मलू संभाल प्रहार करुछि खंड देह तोर बाजिले हेब खंड खंड गो छिड़ी जीव गंडी मुंड आगो एबे तू होई बुरुंड न जानी मो संगे गो करू अछु बात पुटकी ननी हे तू ये कहते सीखी अछु नाट सिगन्ना मजिर दांत ने न जगो हटा खट मचुआ पहला हां क्लोज कर खट मचुआ पहला जे थुतमा के खट मचुआ का अरे सकाले काम जेसन बासी नुनिया माछ और कचा मीठा भाजलाटा रखी दीथिनी 4 बजे काम जेसन किनी अंधार थिला ता खुदी किना मुई मांजू छ जानलु अरे केन रखी चगो बासी बोला के धाबी दी छा बोनी खट सजनी गो तुमको जहां पतराई जे ताहा कह धरो ई कथा कहले जे हां हां कह आगो ई सुन कला कानु देइन मन गो रजबती हेली माघ मासेण आगो शुक्ल पंचमी चित्रा नक्षत्रन आगो नंदान मने मुई करी री स्नान गो तुम संगे विद्या घेनी गंगा जले कलो आगो ई कुंकुम हळदी संगते घेनीण आर से जले करी स्नान गो मोहन बुझ देई करी मन
সাঙ্গে সুঙ্গার কল কণ্ঠে আগ শুক্ল বুধবার কার্তিক মাসে আগ দুই পুত্র জন্ম তোমার আছে গো উদ্ধব যে খল্যকার আগ পাণ্ডবଙ୍କ প্রাণ রক্ষার নিমন্তে আর বিবর কলি কুমার চক্রধর পাণ্ডবে হেলে উদ্ধার বাবু গো আগ চারি খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি যেতেবেলে দুর্যোধন কূট চক্রান্ত কলা কলা আর নয়া ঘর গোটে বনেছে জ্যোতিগৃহ জ্যোতিগৃহ নয়া ঘর গোটে বনেছে যে ভাই সে ঘর প্রতিষ্ঠা করবার আছে যে তোমার পরিবার এবং কুন্তি মাতেরি আনি করি আবো আনি করে আইব বইলে ঘর তো নয়া ঘর বনেছে ভিতরে ঢুকলাকে পজ বাটকে তালা দালার পেট্রোল মারি করে ঘর কে সেটা লাগ রে বনিଥିଲା লাগ বলে কানা ভূষা ভূষা রে খালি সেটা যাটা যে ঘর আমি বনবুয়া ঘর কে আকি দালার মই পিলা একা সঙ্গে মরবে বলাকে গোপন্তির দুতির পিলা তুই কামর উদ্ধব খল্যকার বিবর বিবর বলে সে মনকে উদ্ধার করি আর উদ্ধার করেছিল যেই করে কোন কালি পিলা দিরা পেইছে রে এবে তোর বুদ্ধি কাম করলা পুতা সে যতগুলো করলে যে চারের যমুনা নদ কোণে তোরা কে ভরালে বাহার করলে হেড়ে বড় কাম করেছে তার পিলা না হেন্তি এই হেন্তি অডি নডি এই নেছি গুণবন্ত পিলা গোটিয়ে তাও আর দুষ্ট পিলা 100টা ଥିଲେ কে কা করব আরে কথা কা কেতরা শাস্ত্র তি লেখা যে সরকার বতামি আগ চারি খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি আগ চারি খণ্ড শাস্ত্র একত্র করি এ প্রশ্ন উত্তর অছি তিয়ারি আগ যদি তোর মনে পড়তে নাই আগ জ্ঞান সঞ্চয়ন দেখিব যাই পুনি গুপ্ত ভাগবত আগ আবর দেখিব গণেশ পুরাণ আগ আবর দেখিব গণেশ পুরাণ আগ 93 পুষ্টা সপ্তম দশুন্দ বিশ্বর জোড়ে হস্ত